Loading di makabuhi ito. Mao ni akong yuta na akong gisabot-sabot na paliton. Oo. Ginluan na daan kay gitamnan man ni siya og mais. So napay uban dito na wala pa naapil og kanang sanay lampas kay dako-dako mong yuta agod. So nagsubay ko karon sa site. Nami karon diri nagsubay kung pwede ba tamnan og guma. Okay ba? Salamat man. Ya, kana si Fidel akong kuan tourist guide. Kung wala pa na siya dugay rin na saag ba. Dayon diri nag-unite mi sa isa ka kuan mo diri igsoon para magtultol sa duluna. Pero wa pa jud na mo nasuta asa gyud ang duluna. Sumabot ta na puhon. Fidel? No? Sige. Nga reporting live gikan rin sa bukid sa Langapod, Labangan sa Boca del Sur. Kini si Boy Upaw. Mayong hapon.